جو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سر الیکشن ڈیلے چاہتے ہیں کیونکہ ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن ہو. اب آپ پھر ہمیں نہیں بات کرنے دے رہے. آپ جب بات کر رہے تھے میں خاموش تھا. ذرا یہ تحمل آپ اپنا لیں نا, ہماری بھی بات سن لیں. ہم آپ ہی کی تو سن رہے ہیں. آپ ہی بات کریں, ہم کیا آپ سے سوال ہی نہیں پوچھ رہے, آپ ہی چلائیں کیس پہ. ہم پوچھ رہے ہیں بار بار ہم کیا حکم جاری کریں. لاسٹ ٹائم آپ نے ہمیں کیا تھا, ہم نے حکم جاری کر دیا, انہوں نے بڑی لمبی چوڑی رپورٹیں فائل کر دی. ہو سکتا ہے غلط ہو, میں کب کہہ رہا ہوں صحیح ہے, اگر آپ کو تحریری طور پہ ہمیں بتائیں گے بات. جی میں اس کی ایک ایک چیز کی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ کا ملبہ ہے. آپ نومینیشن فارمز کو تو ایکسپٹ کر رہے ہیں, ہم ہی کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہمارے داخل ہو گئے. کہتے ہیں کوئی انسیڈنٹ ہی نہیں ہوا ہے. اٹ از ہم آگ کے دریا سے گزر رہے ہیں. یہ قیامت اس میں یعنی پلیز I will now step in. I will not permit a mockery to be made of this court. No, if you want to use this language, go outside and use it. But We are a court of law. We will function like a court of law. آپ CDs کی ذریعہ اور یہ باتیں نہ کریں. نہیں میں نہیں یہ کہہ رہا, آپ سیڈیز دیکھتے ہیں, میں آپ کو سیڈیز دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں. دیکھ کر کے آپ کو بولیں یہ حکم کر دیں, ہم کر دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ پھر آپ بتائیں گے نہیں ہمیں کچھ. کیمپین کی اجازت اس سے زیادہ نہیں انڈلج کر سکتے ہیں آپ کو. کیمپین کی اجازت نہیں ہے. ہمارے کینڈیڈیٹس کو آئے ہوئے ہیں, انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ جی آپ اگر باہر نکلے ہم آپ کو اریسٹ کر لیں گے. ان کو فری ہینڈ ہے دوسری سائڈ کو. ہمیں کوئی جو ہے لیول پلینگ فیلڈ والی جو آپ Are you a candidate yourself? Yes. You are standing before us. So آپ نے کہا آپ کو تو نکلنے نہیں دے رہے ہیں. میں تو آپ کے پاس ایسے تو نہ باتیں کریں نا اتنے ڈرامٹک. میں تو میں نہیں کیا. Please let's leave the dramatics out. Let's focus on facts. You are here every day. Somebody comes here, he's a candidate. Which party are you candidate of? We are not here for campaigning. Which party are you candidate of? I am candidate of the PTI. Pakistan People's Party آپ نے چھوڑ دی ہے. یہ غلط فکر. I am an officer of the court. میں کوئی یہاں کیمپین کرنے تو نہیں آیا ہوں. الیکشن میں کیمپین کی. My lord has read out from the report. If it's factually incorrect, it is incorrect. I will prove it. Again, you will not let me speak. جی سر. I don't know how I can conduct this case. آپ ہی کر لیں. I don't know. آپ آرڈر بھی لکھوا دیں. میں اس کا پلیز ہمیں کچھ سوال ہی نہیں کرنے دیتے آپ. ایک دم روک دیتے ہیں ہمیں سوال کرنے سے. آپ کو کمپریہنسو بالکل ڈاکیومنٹ کے ساتھ سیڈیز کے ساتھ اس کا جواب دیتا ہوں کہ ایکسیڈنٹ الگ چیز ہے. یہ جو نامینیشن ایکسپٹ ہوئی یہ تو آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں. دیکھیں نامینیشن جو ہے اوپر جوڈیشل آفیسرز ہائی کورٹ. You want elections or not elections? سمپل بات بتا دیں. جی سر. آپ کو الیکشن چاہیے یا نہیں چاہیے؟ 100% چاہیے. یہ سینٹ اب واپس ہاں دیکھیں, اب آپ اتنی بات لمبی بات بول. Yes would suffice. Yes of course. We want this. آپ جس طرح آپ نے انشور آپ ذرا سوال اب سمپل یس نو کہ یو کین سے. Yes of course. What are we doing? ہم یہ کورٹ آپ کے لیے نوٹس کر رہے ہیں on very short notice. Hardly few days they produced report. We did not expect them that they will produce a report so soon. If we are perpetually detracting Election Commission of Pakistan, calling them up before the courts, how will they ever conduct the elections? This is not their job. Their job is to ensure elections. آپ کو کسی یہ ادارے ہم نے تو نہیں بنائے ہیں, آپ لوگوں نے بنائے ہیں ادارے نا, پارلیمان نے بنائے ہیں, آپ کی پارٹی نے ان اداروں کو بنایا ہے. تھوڑی سی قدر کر لیں. جو جینوئن گریوینسز ہیں ہم فوراً اٹینڈ کرتے ہیں ان کو. اب بس ادھر یو ڈونٹ یوز دس فورم ٹو میک پولیٹیکل اسپیچز. یو ہیو ادر فورمز. فیکچولی انہوں نے چیزیں دی ہیں, فیکچولی دے آر رانگ, ریبٹ دیم. اب پتہ نہیں, اب ہم آپ کو بیسک لا تو نہیں بتائیں گے کہ جب کوئی چیز الیج کرتا ہے وہ غلط ہوتا ہے تو اس کا ریبٹل آنا چاہیے. آپ کہتے ہیں نہیں ریبٹل کی ضرورت نہیں, میں نے کہہ دیا کافی. نہیں میں یہ نہیں کہا ریبٹل میں بالکل دیتا ہوں. ایک مرضی ہم آپ کو تو ہم نہیں کہیں گے آپ کو دیں. نہیں میں دیتا ہوں ریبٹل. جاب ایک چیز سے دو چیزیں ہیں جو ان دی انٹرریگنم میں آپ سے مانگ رہا ہوں. ایک یہ ہے کہ یہ ہمیں جو ہے یہ کیمپین کرنے کی کم از کم ود ان دا پیرامیٹرز آف لا ہمیں اجازت ہونی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 کہ ہم اپنے ٹکٹس جو ہے وہ سبمٹ بھی کر سکیں بیفور دی کمپیٹنٹ اتھارٹی. وہ بھی ہمیں پریونٹ کرتے. اور پھر انہوں نے 144 لگائے ہیں جی. ایون ہمارے گوہر جو پٹیشنر ہے آپ کا, اس کے ضلع میں بھی 144 لگا دی ہے. اور پھر
फिर साथ ही एमपीओ के जो ऑर्डर्स हैं वो भी देखिएगा कि उनके सारों के निकाल दिए हैं जो कैंडिडेट्स हैं उनके 3 एमपीओ के तहत 144 अगर लगाया है, हमें नहीं पता, हमारे पास अब फिर मैं देता हूँ आपको। फिर आप नहीं बोलने देंगे। सर बोलिए। Sorry, I will not hear this case if you continue interrupting me perpetually. Let me complete a sentence. I have to beg and plead with you to let me talk. कीजिए सर, मैं तो हम गोश्त हम तन हूँ सर आपका। तन गोश्त। चलिए सुनिए प्लीज आप। ठीक है जी। If 144 has been imposed, Yes. I don't want a affirmation from you. Please, can you keep quiet? To you or your party or your candidates, if there is, we are not running the government now, where a 144 is imposed or not imposed, that will apply to everybody, whether it's this political party or that political party or any group of persons. So how can you say it's against you? If 144 is allowed, it's against everybody then. Please respond. वो तो वैसे ही जाने लायक नहीं है अवाम में, वो तो चाहते ही नहीं है कि जाएं। ये हमारे ही लिए 144 लगा है सिर्फ। और दूसरा 3 एमपीओ हमारे ही कैंडिडेट्स के खिलाफ 3 एमपीओ की डिटेंशन ऑर्डर्स निकाले गए हैं। ये तो हमारे पास कोई चैलेंज हो जाएगा एमपीओ का ऑर्डर, हम देख लेंगे। अगर कैंडिडेट्स इतने असर रसूख रखते हैं और उनको ये नहीं पता कैसे चैलेंज करना है चीजें, जो कि हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है। पता नहीं कौन से एमपीओ के ऑर्डर्स हैं, ना तो हमारे सामने हैं, बस आप जबानी बातें कर रहे हैं। कुछ आप हमें लिस्ट ही दे देते, ये एमपीओ के ऑर्डर्स हैं, ये चैलेंज हम देख लेते किस तरीके से ने जारी किए हैं। अगर आप चाहते, अगर ये हमारा जुरिसडिक्शन में भी नहीं आता है, चैलेंज किए हैं हाई कोर्ट्स में, वहाँ भी चैलेंज कर सकते हैं। आपको गुलिस्तान में क्या होगा, शायद कोई सिंध में क्या होगा, हमें नहीं पता। आपको बताएंगे ना एमपीओ जो ऑर्डर। अब इनका ताल्लुक क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एमपीओ से ताल्लुक क्या है, मुझे ये बता दीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो नहीं जारी कर रहा है एमपीओ ऑर्डर्स, जो कर रहा है कम से कम उसको पार्टी तो बना दें प्लीज। If I may, my lord, just one You sentence, my lord. just use consuming time. You're not responding to anything. My lord, if I may just add one sentence. My lord. एमपीओ का ऑर्डर कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर कर रहे हैं। They are the deputy commissioners and they are the Challenge DROs. them if they are ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। आपने यही कहा ना अपने ऑर्डर्स में कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड दें। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि हमारे कैंडिडेट्स के एमपीओ आपने चैलेंज किए हैं हाई कोर्ट्स में, एमपीओ ऑर्डर चैलेंज हुए हैं या सिर्फ नहीं हुए हैं अभी? सर कहीं कहीं तो हुए हैं और रोज जो इशू कर देते हैं, तो किस किस को हम फिर यही काम करते रहे, इलेक्शन तो फिर न करें, हम लड़े। अगर इसी तरह इन्होंने वन साइडेड करना है इनके कैंडिडेट्स के, तो एक कभी एमपीओ का ऑर्डर नहीं हुआ, एक बता देंगे इनके कैंडिडेट्स क्या मतलब? मैं इनका मतलब ये नहीं है सरकार, मतलब दूसरे जो पार्टी नहीं, देखिए जब लैंग्वेज इस्तेमाल होती है कोर्ट ऑफ लॉ में प्रिसाइज होती है। नहीं, अब आपने एक बात और छेड़ दी, इनके कैंडिडेट्स क्या, आप चीफ सेक्रेटरी के कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, किन कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं? और ये तो कंस्पिरेटर, ये सारा जो है इन्होंने दे आर ऑल। आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, JUI, जमात इस्लामी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, वो सारी आपके खिलाफ कंस्पिरेसी कर रही हैं? सर पीडीएम की गवर्नमेंट, भाई आपके साथ तो हम सवाल पूछ रहे हैं ना, पीडीएम की गवर्नमेंट तो अब नहीं है ना, नहीं, अब तो कैटेगर गवर्नमेंट चल रही है ना। जब आप ये बातें कर रहे हैं ना, आप हेडलाइंस कैप्चर करना चाह रहे हैं, दूसरी बात है इनके कैंडिडेट्स। भाई या तो इन कौन है, इनसे मैं समझ तो जाए बात को। डोंट मेक दिस जस्ट डिबेटिंग। आप कर लें तकरीर बाहर, आई एम श्योर आप जाएंगे बाहर, आप एक तकरीर कर लें, वो सारी मीडिया पे चल पड़ेगी। एक चीज, अब आप कोर्ट, और अगर आप ये नहीं समझते कि इस अदालत में और बाहर कोई फर्क है, हम इस फर्क को बरकरार रखेंगे। इजाजत है सर ये देखिएगा कि मेरा इलेक्शन कमीशन आपने ऑर्डर किया लेवल प्लेइंग फील्ड में, मेरा सिंबल इन्होंने जिस तरह से लिया वो भी क्यों नहीं देखे, सिंबल के बगैर आपने कौन सा सिंबल? बैट बल्ला हमारे पास लगा हुआ है केस। नहीं, मैं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहा हूँ। भाई आप जो बात करें जो मुझे पता तो है कम से कम आपको। सर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड मीन्स कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी शुड बी फ्री टू पार्टिसिपेट एंड पार्टेक इन द इलेक्शन। completely agree with you, but what is your grievance? You're not citing a single grievance. This is my grievance, sir. Which?
Number one, they've taken away my symbol, which means Which symbol? the bat, which You means, challenged it. yes, it is.